আপনাদের সকলের উপস্থিতি সকলের শক্তি ও সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করি। আমাদের বহু প্রতীক্ষিত এই ভগবান মন্দিরের যে প্রতিষ্ঠা দিবস পাশাপাশি রথযাত্রা উৎসব, এই উৎসব অনুযায়ী পালিত হচ্ছে। আমরা উৎসবেও আমাদের উৎসবের কর্মসূচি আছে, মানুষের কাছে আমাদের রথযাত্রায় আপনারা সামিল হন। আপনাদের সামনে অনেক প্রতিষ্ঠা আমাদের ভগবান মন্দির যে পূজা কমিটি আছে আমাদের রথযাত্রা কিছুক্ষণের মধ্যে চলছে। আমাদের গড়িয়া বহু প্রতীক্ষিত ভগবানের মন্দির পাশাপাশি রথযাত্রা উৎসব আমাদের সারা বছর ধরেই আমাদের ভগবানের সকলেই জানেন যে সুকল্যাণ গ্রুপ তারাও আমাদের এই রথযাত্রায় সামিল হবেন। আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমাদের কাছে একান্ত হবে। আমাদের যে আমাদের রথযাত্রা আপনারা আসুন, যাবেন তো পেয়েছি জানতে খুঁজে কুড়িটা মনে চলে দাদা এখানে এইটা খুলে চলে যাবে না, এটা গাড়ি থেকে এখানে অনুষ্ঠানে আমি এসে অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করছি, বলতো না এখানে এখনো আসিনি।
দেখেছে কিছু করার নেই। আরে একটুখানি চাপ না, গাড়ি কটা বার করে দিক, গাড়ি কটা বার করে দিক। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। এখন দড়িটা কেউ টানবেন না, দয়া করে আপনারা দড়িটা কেউ টানবেন না এখন। একটু হালকা কমান। এই প্রবলেমটা কি হয়েছে? টানলে শুরু করে এগিয়েছে এদিক দিয়ে যেতে দাও। আমার এখানে একটা লাইভ দেখাচ্ছে না, তার মানে কেউ আসেনি। তাহলে চলো আস্তে আস্তে। জয় জগন্নাথ, আস্তে আস্তে সবার কেননা একটু দাঁড়াও। হ্যালো 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 চুপ হ্যালো হ্যালো চুপ হ্যালো হ্যালো চুপ চুপ হ্যালো। জায়গা দিন, সামনে যাওয়ার। এখন কেউ থামবেন না, ওরা আগে যান, আসুন সামনে আসুন, আপনারা সামনে আসুন, ও দাদা আপনারা সামনে আসুন, সামনে আপনারা একদম সামনে চলে যান, একদম সামনে চলে যান। একদম সামনে চলুন, আপনারা একদম সামনে থাকবেন। হ্যালো আপনারা প্রসেশন শুরু করার আগে আপনারা পজিশন নিয়ে নিন। হ্যালো পজিশন নিন। হ্যালো হ্যালো চুপ হ্যালো। এইখানে লাইন করে দাঁড়ান। এবারে আমাদের প্রসেশন শুরু হবে, আপনারা স্টার্ট করলেই আমরা শুরু করব। এই ঢুকতে দিবি না। অল্প নিন, অল্প।
হ্যালো, ঠিক আছে। রাধাকৃষ্ণ কোথায়? রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ কোথায়? এই আপনারা দাঁড়ান, একটু একটু নাচুন, আপনারা একটু দাঁড়ান। রাধাকৃষ্ণ আগে যাবে। রাধাকৃষ্ণ আগে যাবে। তোমরা সামনে থাকো। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी स्थिरे रुचिरे ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री देवगर्भाय नमः। ओम श्री शालग्रामाय नमः। ओम श्री यज्ञपताये नमः। ओम श्री कैवल्यनाथाय नमः। ओम श्री पतितपावनाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री नीलाचल निवासाय नमः। ओम श्री दारु ब्रह्मणे नमः। ओम श्री नीलचक्राय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री नीलाद्रीशाय नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री दीनबान्धवे नमः। ओम श्री दयावाहवे नमः। ओम श्री कृपालवे नमः। ओम श्री जनरक्षकाय नमः। ओम श्री कमलपाणये नमः। ओम श्री चक्रपाणये नमः। ओम श्री गोपीवल्लभाय नमः। ओम श्री नरोत्तमाय नमः। ओम श्री जगदंगपालकाय नमः। ओम श्री पीतांबराय नमः। ओम श्री सर्वव्यापिने नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री लोकराजाय नमः। ओम श्री देवराजाय नमः।
ॐ श्री चक्राय नमः ॐ श्री भूमाय नमः ॐ श्री भूपतये नमः ॐ श्री नीलाद्रिपतये नमः ॐ श्री नीलाद्रिनाथाय नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्री कल्याणकारिणे नमः ॐ श्री सर्वेश्वराय नमः ॐ श्री कल्पतरावे नमः ॐ श्री बलप्रियाय नमः ॐ श्री बलभद्राय नमः ॐ श्री वासुदेवाय नमः ॐ श्री माधवाय नमः ॐ श्री मधुसूदनाय नमः ॐ श्री जगत्पालकाय नमः ॐ श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ श्री वनमालिने नमः ॐ श्री विमलप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्री ब्रह्मणे नमः ॐ श्री विष्णवे नमः ॐ श्री महाविष्णवे नमः ॐ श्री वृष्णिवंशाय नमः ॐ श्री सुराय नमः ॐ श्री कृष्णाय नमः ॐ श्री केशवाय नमः ॐ श्री रामाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दाय नमः ॐ श्री गोविन्दाय नमः ॐ श्री परमेश्वराय नमः ॐ श्री प्रभविष्णवे नमः ॐ श्री महेश्वराय नमः ॐ श्री महायशसे नमः ॐ श्री महर्षये नमः ॐ श्री कपिलचार्याय नमः ॐ श्री लोकचारिणे नमः ॐ श्री सूर्याय नमः ॐ श्री आत्मने नमः ॐ श्री जीवपालाय नमः ॐ श्री आदि अच्युताय नमः ॐ श्री संसारपालकाय नमः ॐ श्री एकस्मै नमः ॐ श्री मनस्मै नमः ॐ श्री मम प्रियायै नमः ॐ श्री ब्रह्मवादिने नमः ॐ श्री आदिकन्दाय नमः ॐ श्री द्विभुजाय नमः ॐ श्री शतबाहवे नमः ॐ श्री सहस्राक्षाय नमः ॐ श्री विशालाक्षाय नमः ॐ श्री पद्मगर्भपराय नमः ॐ श्री नीलसुन्दराय नमः ॐ श्री दयानिधे नमः ॐ श्री सहस्रबाहवे नमः ॐ श्री सहस्रकांशाय नमः ॐ श्री सर्ववासिने नमः ॐ श्री श्रीयवासिने नमः ॐ श्री तीर्थदेवाय नमः ॐ श्री सर्वपावनाय नमः ॐ श्री जगदाश्रयसे नमः ॐ श्री भक्तप्रियाय नमः ॐ श्री निराकाराय नमः ॐ श्री निर्लिप्तये नमः ॐ श्री कृपाकराय नमः ॐ श्री शङ्खशोभिताय नमः ॐ श्री देवप्रीतिदाय नमः ॐ श्री महागर्भाय नमः ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः ॐ श्री वेदपतये नमः
ॐ श्री करुणा सिन्धवे नमः ॐ श्री सुभद्राग्रजाय नमः ॐ श्री सुदामबन्धवे नमः ॐ श्री प्राणबन्धवे नमः ॐ श्री ज्ञानधराय नमः ॐ श्री मूलधराय नमः ॐ श्री चित्राधिपतये नमः ॐ श्री रथारूढाय नमः ॐ श्री बलभद्रानुजाय नमः ॐ श्री शङ्खचक्रगदाधराय नमः তাহলে ডাইরেক্ট কানেক্ট হবে আমার নাম্বারটা এটা রিচার্জ করো
ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री देवगर्भाय नमः। ॐ श्री शालग्रामाय नमः। ॐ श्री यज्ञपताये नमः। ॐ श्री कैवल्यनाथाय नमः। ॐ श्री पतितपावनाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री नीलाचल निवासाय नमः। ओम श्री दारु ब्रह्मणे नमः। ॐ श्री नीलचक्राय नमः। ॐ श्री लोकनाथाय नमः। ॐ श्री नीलाद्रीशाय नमः। ॐ श्री हराये नमः। ओम श्री दीनबान्धवे नमः। ओम श्री दयावाहवे नमः। ओम श्री कृपालवे नमः। ओम श्री जनरक्षकाय नमः। ॐ श्री कम्बुपाणये नमः। ॐ श्री चक्रपाणये नमः। ॐ श्री गोपीवल्लभाय नमः। ॐ श्री नरोत्तमाय नमः। ओम श्री जगदंगपालकाय नमः। ओम श्री पीतांबराय नमः। ओम श्री सर्वव्यापिने नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ॐ श्री लोकराजाय नमः। ॐ श्री देवराजाय नमः। ॐ श्री शक्राय नमः। ॐ श्री भूपाय नमः। ओम श्री भूपतये नमः। ओम श्री नीलाद्रिपतये नमः। ओम श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ॐ श्री कल्याणकारिणे नमः। ॐ श्री सर्वेश्वराय नमः। ॐ श्री कल्पतरावे नमः। ॐ श्री बलप्रियाय नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः।
ॐ श्री वासुदेवाय नमः ॐ श्री माधवाय नमः ॐ श्री मधुसूदनाय नमः ॐ श्री जगत्पालकाय नमः ॐ श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ श्री वनमालिने नमः ॐ श्री विमलप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्री ब्रह्मणे नमः ॐ श्री विष्णवे नमः ॐ श्री महाविष्णवे नमः ॐ श्री वृष्णिवंशाय नमः ॐ श्री सुराय नमः ॐ श्री कृष्णाय नमः ॐ श्री केशवाय नमः ॐ श्री रामाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दाय नमः ॐ श्री गोविन्दाय नमः ॐ श्री परमेश्वराय नमः ॐ श्री प्रभविष्णवे नमः ॐ श्री महेश्वराय नमः ॐ श्री महायशसे नमः ॐ श्री महाशाये नमः ॐ श्री कपिलजायाय नमः ॐ श्री लोकचारिणे नमः ॐ श्री सूर्याय नमः ॐ श्री आत्मने नमः ॐ श्री जीवपालाय नमः ॐ श्री आदि अच्युताय नमः ॐ श्री संसारपालकाय नमः ॐ श्री एकस्मै नमः ॐ श्री मनस्मै नमः ॐ श्री मम प्रियायै नमः ॐ श्री ब्रह्मवादिने नमः ॐ श्री आदिकन्दाय नमः ॐ श्री द्विभुजाय नमः ॐ श्री शतवाहवे नमः ॐ श्री सहस्राक्षाय नमः ॐ श्री विशालाक्षाय नमः ॐ श्री पद्मगर्भकराय नमः ॐ श्री नीलसुन्दराय नमः ॐ श्री दयानिधे नमः ॐ श्री सहस्रबाहवे नमः ॐ श्री सहस्रकांक्षाय नमः ॐ श्री सर्ववासिने नमः ॐ श्री श्रीयवासिने नमः ॐ श्री तीर्थदेवाय नमः ॐ श्री सर्वपावनाय नमः ॐ श्री जगदाश्रयसे नमः ॐ श्री भक्तप्रियाय नमः ॐ श्री निराकाराय नमः ॐ श्री निर्लिप्तये नमः ॐ श्री कृपाकराय नमः ॐ श्री शङ्खशोभिताय नमः ॐ श्री देवप्रीतिदाय नमः ॐ श्री महागर्भाय नमः ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः ॐ श्री वेदपतये नमः ॐ श्री करुणासिन्धवे नमः ॐ श्री सुभद्राग्रजाय नमः ॐ श्री सुदामबन्धवे नमः ॐ श्री प्राणबन्धवे नमः ॐ श्री ज्ञानधराय नमः ॐ श्री मूलधराय नमः ॐ श्री क्षेत्राधिपतये नमः ॐ श्री रथारूढाय नमः ॐ श्री बलभद्रानुजाय नमः ॐ श्री शङ्खचक्रगदाधराय नमः हाँ ठीक
মাইক নেই আগে ছিল। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री देवगर्भाय नमः। ॐ श्री शालग्रामाय नमः। ॐ श्री यज्ञपतये नमः। ॐ श्री कैवल्यनाथाय नमः। ॐ श्री पतितपावनाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री नीलाचल निवासाय नमः। ओम श्री दारु ब्रह्मणे नमः। ॐ श्री नीलचक्राय नमः। ॐ श्री लोकनाथाय नमः। ॐ श्री नीलाद्रीशाय नमः। ॐ श्री हराये नमः। ओम श्री दीनबान्धवे नमः। ओम श्री दयावाहवे नमः। ओम श्री कृपालवे नमः। ओम श्री जनरक्षकाय नमः। ॐ श्री कम्बपाणाय नमः। ॐ श्री चक्रपाणाय नमः। ॐ श्री गोपीवल्लभाय नमः। ॐ श्री नरोत्तमाय नमः। ओम श्री जगदंगपालकाय नमः। ओम श्री पीतांबराय नमः। ओम श्री सर्वव्यापिने नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ॐ श्री लोकराजाय नमः। ॐ श्री देवराजाय नमः। ॐ श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ॐ श्री कल्याणकारिणे नमः। ॐ श्री सर्वेश्वराय नमः। ॐ श्री कल्पतरावे नमः। ॐ श्री बलप्रियाय नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री मधुसूदनाय नमः। ॐ श्री जगत्पालकाय नमः। ॐ श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॐ श्री वनमालिने नमः। ॐ श्री विमलकीर्तिवर्धनाय नमः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः।
ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्री वृष्णिवंशाय नमः। ॐ श्री सुराय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री केशवाय नमः। ॐ श्री रामाय नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री प्रभु विष्णवे नमः। ॐ श्री महेश्वराय नमः। ॐ श्री महायशसे नमः। ॐ श्री महर्षाय नमः। ॐ श्री कपिलाचार्याय नमः। ओम श्री लोकचारिणे नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ओम श्री जीवपालाय नमः। ॐ श्री आदि अच्युताय नमः। ॐ श्री संसारपालकाय नमः। ॐ श्री तस्मै नमः। ॐ श्री वनस्मै नमः। ओम श्री मम प्रियायै नमः। ओम श्री ब्रह्मवादिने नमः। ओम श्री आदिकन्दाय नमः। ओम श्री त्रिभुजाय नमः। ॐ श्री शतभावे नमः। ॐ श्री सहस्राक्षाय नमः। ॐ श्री विशालाक्षाय नमः। ॐ श्री पद्मगर्भपराय नमः। ओम श्री नीलसुन्दराय नमः। ओम श्री दयानिधे नमः। ओम श्री सहस्रबाहवे नमः। ओम श्री सहस्रकांशाय नमः। ॐ श्री सर्ववासिने नमः। ॐ श्री श्रीवासिने नमः। ॐ श्री तीर्थदेवाय नमः। ॐ श्री सर्वभावनाय नमः। ओम श्री जगदाश्रय नमः। ओम श्री भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री वेंकटपतये नमः। ओम श्री करुणासिन्धवे नमः। ओम श्री सुभद्राय नमः। श्री प्रणवाय नमः। ॐ श्री ज्ञानाय नमः। ॐ श्री मूलधनाय नमः। ओम श्री चित्राधिपतये नमः। ओम श्री रथारूढाय नमः। ओम श्री बलभद्रानुजाय नमः। ओम श्री शंखचक्रगदाधराय नमः। Chiglo. Chiglo. Jai Jagannath.
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति मधुरं मधुरं मधुराधिपति অনেকটা গ্যাপ হয়ে যায় ওইখানে আমাদের উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে কামনা করি। অংশগ্রহণ করছে শুধু নবদ্বীপ থেকে আরো অংশগ্রহণ করছে সুকল্যাণ ড্যান্স গ্রুপ, তারা অংশগ্রহণ করছে। আপনারা আসুন, আপনাদের উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে কামনা করি। এছাড়া যারা ট্রাফিক দায়িত্বে যারা আছেন তাদের কাছে আমাদের আবেদন যে আমাদের এই শোভাযাত্রাকে একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবেন। আমাদের এই ভবতারিণী মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে তাদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি সহযোগিতা করার জন্য। বন্ধুগণ, তারাপদ শেখ ওখানে বন্ধুগণ, গড়িয়া যে ভবতারিণী মন্দির, বহু প্রতীক্ষিত যে ভবতারিণী মন্দির, সেই মন্দিরের রথযাত্রা উৎসব আমরা শুরু করেছি। রথযাত্রা উৎসব ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, আমাদের গড়িয়া বাস স্ট্যান্ডে চলে এসছে, এবং আমরা অংশগ্রহণ করুন, আমাদের এই রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করুন। আমাদের ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমাদের রথযাত্রা উৎসব, আমরা এগিয়ে চলুন, আপনারা পায়ে পা মেলান, আপনাদের অংশগ্রহণ আমরা একান্তভাবে কামনা করি। রথ কোথায় গো? ওরা নাচ করা চলে গেল। আমার ক্যাপ বড় করো, ক্যাপটাকে বড় করো।
शिखरे वसन प्रासादन्तः सहज मलभद्रिणामदीना Hello. जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ
আরে শোনো, রথ সবার পেছনে যাবে, দাঁড়াও। রথ আগে নিয়ে আসবে না, রথ ওখানে দাঁড় করাও। আপনারা চলুন, এই গাড়ি ঘোরাও।
शीघ्रं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री देवगर्भाय नमः। ओम श्री शालग्रामाय नमः। ओम श्री यज्ञपताय नमः। ओम श्री कैवल्यनाथाय नमः। ओम श्री पतितपावनाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री नीलाचल निवासाय नमः। ओम श्री दारु ब्रह्मणे नमः। ओम श्री नीलचक्राय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री नीलाद्रीशाय नमः। ओम श्री हराय नमः। ओम श्री दीनबान्धवे नमः। ओम श्री दयावाहवे नमः। ओम श्री कृपालवे नमः। ओम श्री जनरक्षकाय नमः। ओम श्री कंबपाणाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गोपीवल्लभाय नमः। ओम श्री नरोत्तमाय नमः। ओम श्री जगदंगपालकाय नमः। ओम श्री पीतांबराय नमः। ओम श्री सर्वव्यापिने नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री लोकराजाय नमः। ओम श्री देवराजाय नमः। ओम श्री शक्राय नमः। ओम श्री भूपाय नमः। ओम श्री भूपतये नमः। ओम श्री नीलाद्रिपतये नमः। ओम श्री नीलाद्रिनाथाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री कल्याणकारिणे नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री कल्पतरावे नमः। ओम श्री बलप्रियाय नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री मधुसूदनाय नमः। ओम श्री जगत्पालकाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री वनमालिनी नमः। ओम श्री विमल प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री ब्रह्मणे